애터미는 네트워크의 역사는 애터미가 새로 쓴다고 선언을 하고 출발한 회사입니다. Ya, Atomi merupakan perusahaan yang kita pada awal pendirian kita menyebutkan bahwa Atomi akan menulis sejarah baru dalam dunia pemasaran. 애터미는 60년 전에 우리가 존경하는 아메이란 회사가 시작한 지 50년쯤 지나서 새롭게 출발한 그런 회사입니다. Atomi merupakan perusahaan yang baru memulai sekitar mungkin Amway itu kan 60 tahun yang lalu ya mereka buka. Dan Atomi baru dibuka kemudian 50 tahun Amway dibuka, Atomi baru buka. 그런데 애터미가 늦게 출발을 했는데 네트워크 마케팅의 역사를 새로 쓰겠다고 하는 것은 지금까지 이 네트워크 마케팅의 역사에 문제가 있다는 것을 인지를 했기 때문에 그렇습니다. Ya, jadi walaupun Atomi itu kita memulainya tuh lebih belakangan dibandingkan perusahaan lain, tapi dengan kita menyebutkan bahwa kita akan menulis sejarah baru di dunia pemasaran, kenapa? Karena kita menyadari bahwa ada yang salah gitu dalam sebenarnya pemasaran jaringan yang sebelum-sebelumnya. 몇 년 전에 멕시코 시티에서 전 세계 20위 안에 드는 네트워크 마케팅 회사의 최고 경영자들이 모인 CEO 카운슬이 있었습니다. Ya, jadi ada satu CEO Council ya yang diadakan di Meksiko saat itu, di mana para petinggi-petinggi dari 20 perusahaan MLM terbesar di dunia itu kemudian berkumpul di Meksiko. 저는 그 자리에서 여러분들이 보통 이 네트워크 마케팅 비즈니스를 빅 비즈니스라고 얘기하는데 나는 거기에 동의하지 않는다는 폭탄 선언을 한 적이 있습니다. Ya, pada saat itu kemudian Mr. Pak mengatakan ya bahwa mungkin Anda sekalian menyebutkan bahwa bisnis MLM itu adalah bisnis yang besar. Tapi di sini saya tidak setuju dengan apa yang Anda sampaikan. 저는 이 네트워크 마케팅 비즈니스가 빅 비즈니스가 아니라고 얘기를 한 겁니다. Jadi Mr. Pak mengatakan bahwa sebenarnya bisnis MLM itu bukan bisnis yang besar. 전 세계 최고 경영자들의 눈이 커졌습니다. Kemudian pada saat itu orang-orang yang ahli ekonomi mereka mulai membelalak matanya. 제가 왜 이 네트워크 마케팅 비즈니스가 빅 비즈니스가 아니라고 얘기를 했냐면은 우리 비즈니스의 가장 큰 업체, 우리가 존경하는 MA가 10조 원 정도밖에 매출을 못하고 있다 하는 것입니다. Ya, kenapa saya menyebutkan bahwa bisnis MLM ini bukan merupakan bisnis yang besar, karena Amway yang merupakan perusahaan nomor 1 di MLM ya, tapi penjualannya sendiri itu hanya mencapai 1 triliun saja. 그런데 이 MA보다도 10년쯤 후에 생긴 월마트는 600조 원의 매출을 하고 있고 아마존은 500조 원을 하고 있고 알리바바는 300조 원을 넘어가는 그런 매출을 하고 있다 하는 것입니다. Tapi perusahaan-perusahaan lain, perusahaan distribusi biasa seperti Walmart itu dia penjualannya mencapai 60 triliun. Kemudian Amazon 50 triliun dan Alibaba itu mencapai 30 triliun. 그런데도 이 네트워크 마케팅에서 가장 큰 업체가 10조 원밖에 못 하는데도 그래도 빅 비즈니스냐고 말할 수 있느냐고 제가 반문을 한 것입니다. Makanya saya mengatakan bagaimana bisa MLM itu menjadi bisnis besar, sedangkan perusahaan yang nomor 1-nya saja, salesnya itu hanya mencapai 1 triliun saja. 물론 그 빅 비즈니스라고 하는 뜻은 개인이 투자한 것이 없이 또 특별한 경험이 없는데도 한 달에 1억 원 이상을 벌 수 있는 그런 의미에서 봤을 때, 개인적인 의미로 봤을 때는 빅 비즈니스인 것이 틀림없습니다. Sebenarnya kalau kita lihat dari sisi personal ya, sisi pribadi, ini merupakan MLM itu kan merupakan bisnis di mana kita tidak perlu mengeluarkan modal. Tapi tanpa modal tersebut kita tetap bisa mendapatkan penghasilan di mana mungkin 1 tahunnya itu bisa mencapai 1 miliar. Kalau dilihat dari situ, itu kita sebenarnya dari pribadi bisa menyebutkan MLM sebagai perusahaan bisnis besar. 그런데 산업적인 측면에서 봤을 때는 이 월마트가 600조 원을 하고 있고 우리 업계에서 가장 큰 회사인 MA는 10조밖에 못하고 있다고 하면은 우리를 과연 빅 비즈니스라고 할 수 있겠는가 하는 질문을 제가 던졌던 것입니다.
Makanya saya kemudian memberikan pertanyaan, kalau misalnya Walmart aja dia bisa sampai salesnya tuh 60 triliun. Kalau misalnya Amway hanya 1 triliun saja, apakah kita tetap bisa menyebutnya sebagai bisnis yang besar? 그래서 애텀이라는 회사는 네트워크 마케팅 회사. 그러니까 이 아메이 누스킨 허벌라이프 시너지 유사나 등 미국에서 출발한 그런 회사들하고 경쟁하는 것이 아니고 우리는 월마트, 아마존, 알리바바 또 그다음에 TV 홈쇼핑, 인터넷 쇼핑몰들과 경쟁해서 이기는 회사가 되겠다고 선언을 하고 출발한 회사가 애텀이라는 회사다 하는 것입니다. Ya, sehingga kemudian saya menyebutkan bahwa Atomi ini merupakan perusahaan, kami tidak akan melakukan bisnis untuk melawan perusahaan-perusahaan MLM lainnya seperti Amway, Usana, ataupun perusahaan-perusahaan MLM lainnya yang dari Amerika. Tapi justru kami akan melakukan bisnis untuk melawan perusahaan-perusahaan umum seperti Alibaba, Amazon, ataupun perusahaan-perusahaan online marketing lainnya. 예. 그렇기 때문에 애터미는 많고 많은 네트워크 마케팅 회사 중에서 한 회사가 아니고 전 세계에서 유일하게 할인 매장과 품질과 가격으로 경쟁해서 이길 수 있는 유일한 회사다 하는 것입니다. Jadi saya mengatakan bahwa Atomi adalah satu-satunya perusahaan yang bisa melawan bukannya perusahaan MLM lainnya, tetapi perusahaan bisnis umum di seluruh dunia. 그러니까 오늘 여기 오신 분들은 그저 여러 네트워크 마케팅 회사들 중에서 하나 그냥 우연히 온 것이 아니고 우연히 왔을지라도 특별한 회사, 전 세계에 하나밖에 없는 애텀이라는 회사에 오셨다 하는 것입니다. Ya, jadi mungkin dari Anda sekalian ada beberapa yang mungkin dari sebelumnya perusahaan MLM lain kemudian datang ke Atomi, bukan hanya sebuah kebetulan saja, tetapi Anda sekalian kemudian bisa merasakan bahwa Atomi itu merupakan perusahaan spesial, perusahaan satu-satunya yang berbeda dengan perusahaan lainnya. 애터미에서 팔고 있는 치약과 칫솔은 할인 매장에서도 한국의 할인 매장에서도 팔고 있는 건데 가격은 절반 가격에 팔고 있다 하는 것입니다. Seperti sikat gigi dan pasta gigi yang ada di Atomi, itu merupakan sikat gigi dan pasta gigi yang dijual juga di pasaran yang ada di Korea. Namun harganya itu hanya setengahnya saja dari harga yang ada di pasaran. 예.